गोवा क्षत्रिय मराठा छात्रांगणातर्फे हळदी कुंकुमाचा समारंभ छात्रतेज परवरी या सभागृहात दिनांक 4 रोजी पार पडला. रीना गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी समारंभाची समई प्रज्वलित करून सुरुवात करण्यात आली. ह्यावेळी क्षत्रिय मराठा समाजाचे अध्यक्ष पद्मनाभ हरी आमोणकर हजर होते. तसेच क्षत्रिय मराठा समाजाच्या छात्रांगणा महिला अध्यक्ष आचरेकर व इतर मान्यवर यावेळी हजर होते. हळदी कुंकू हा सण आज उत्सव रूप धारण करीत आहे, असे उद्गार रीना गोविंद गावडे प्रमुख पाहुणे ह्या नात्याने रंगमंचावरून काढले. ह्यावेळी उपस्थित महिलांतर्फे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. SCA गोवा खातीर परवरीच्या महेंद्र गावकर. बाप वाघ आहे, ज्याची वाघीण आई आहे. मी ज्याच्यासाठी इथे उभी आहे ती आमची माँ जिजाऊ आहे. क्षत्रिय मराठा समाजान आयोजित केल्ल्या ह्या सुंदर इथल्या खातीर म्हणटात की ब्युटिफूल आमची लेडीज दिसता, इज कलरफुल आणि खूपशी महिला दिसता. ह्या खातीर या हळदी कुंकुमाच्या समारंभाच्या निमित्यान हांगा उपस्थित आसा आमचे ज्येष्ठ असे खारवी समाजाचे प्रेसिडेंट नाना आमोणकर आणि हांगा बशिल्ल्या म्हाज्यो सगळ्यो भगिनी भाऊ, तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो नमस्कार. हळदी कुंकू म्हटल्यार एक अशी गजाल आमकां आयज काल खंय वचपाक किंवा कोणाची खबर घेवपाक टायम मेळना. शेजाराची खबर आसना, पूण एक वर्साच्यान एक जो सण वर्साच्या पयलोच येता तो सण म्हणजेच आमचो हळदी कुंकुमाचो मकर संक्रांत. ह्या निमित्यान आमी आमच्या वाड्याचेर गांवांचेर आतां पयलीं वाड्याचेरूच भोंवताली, आतां गांवांनी भोंवपाक लागल्या. एकामेकाच्या घरान पांय लागता आनी आमी म्हणटात की महिला लक्ष्मी रुपान आमच्या दारान येयल्या, तिका हळदी कुंकूम आमी करुया. महिला आयज काल खूब फुडें पावल्या. हें सांगपाचें किर्तन किंवा प्रवचन करपाची गरज ना. महिलांक सगळ्यांक खबर आहा आनी पुरुशांकूय खबर आहा की महिला खूब फुडें पावल्या. काल पयर एक न्यूज आयकली की एके महिलेन खंय जिका तिजो घरकार ना अशा महिलेन खंय आपल्या भुरग्याचें येजमानपण केलें. म्हाका खूब बरें दिसलें इतल्या खातीर की समाजान कितें तरी बदल हाडपाचो एक महिलेन प्रयत्न केलो. आमी म्हणटात की 9 महिने 9 दीस आमच्या पोटान दवरून आमी वेदना सहन करून एका भुरग्याक जल्माक घालता. भुरग्यांक जल्माक घालून सपोज एक महिलेचो काही कारणास्तव आयज काल म्हणना, आयज काल पळयात कितलें आयुश्य कमी जाल्लें आसा मनशांचें. आमची बायलां यंग एजीर तिंचो घरकार तांकां सोडून वयता. म्हणजे कितें आमचो कोणूय जावं कोणाचोय घरकार सोडून गेलो, यंग एजीर गेले म्हणजे ती महिला बेरंग जिंदगी जिवप तेंच्यांनी अशें वागप की तांकां मान ना, स्थान ना, खंयच कितें वचूंक शकना, कितें करूंक शकना. पूण एके महिलेन तरी हें करून दाखयलें की आमी बी करूंक शकता. सपोज एक दादलो मनीस बायल ना, जी बायल ना, तो जर येजमानपण आपल्या भुरग्याचें किंवा कन्यादान करूंक शकता जाल्यार कित्याक महिला न्हू? महिला कित्याक करूंक शकना? म्हाका दिसता. पूण एक विचार बरोय आयलो जाल्यार एक विचार वायटूय आयलो. कितें म्हणून हें समाज स्विकार करतले? आतां तुमच्या मनान कितें दिसता तें म्हाका खबर ना. हे समाज स्विकार करतले हें महिलेनूच करूंक जाय. आयज काल महिलांक फुडें काडटली जाल्यार खंयचे दुसऱ्या हेची गरज ना. आमची महिलांक फुडें काडटा. आनी वायट धरूं नाकात, खूब महिला आहा कितें म्हणटली म्हाका फाटल्यान खबर ना. पूण पळोवंक गेल्यार न्हू ह्या समाजान फुडें जी महिला सरता ताका एक महिलाच फाटीं ओडटा. खंय आतां एक डिफरंट कितें करतली अशें समाजान कितें बदल हाडटली जाल्यार खंयचो दादलो मनीस कांय उलयना, महिलाच उलयता. आत्तां हांव एक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन उलयलें की पळय अशे कपडे घातल्या अशें. पूण कोण उलयली? महिलाच उलयली, खंयचो दादले उलयना.
एक एग्जाम्पल दिता. एक सपोज आतां एका दाम्पत्या कोणाकूय भुरगें ना जाल्यार कोण काय म्हणिना, दादले मनीस तोमणां मारिना, मारता ती आमची महिला कितें तरी म्हणटात. सगळीच महिला न्हू, खुबशी महिला विचारवंत आसा आनी म्हाका क्षत्रिय मराठा समाजा कडेन ओपन जी स्टेज मेळिल्ली आहा ही पुन्हा पुन्हा महिलांक मेळना. हांगा काही महिला अशी विचारवंत आसतली की आपले विचार ह्या स्टेजीर मांडपाक जाय तेंच्यांनी आनी ही संदी सर तुमी तांकां दिवपाक जाय की आमी पळय हांगा हांवें आयकलें की वळवयची थोडी आयिल्ली आसा आमची बायलां की हांगा डान्स जातले आनी कितें जातले. डान्स जावचेच, सगळें जावचें, पूण त्याच बरोबर आमचे काही महिला जी विचारवंत आसा जिंच्यांनी चार बोध घेतलेले आहा भायल्या समाजा कडल्यान ते समाज हांगा मांडचे. कारण ही आमकां वर्साक एकदां मेळटा स्टेज. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे हेल्था बाबतींत उलयता हांव. कारण हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या खुबशे अशे महिलांचे कॅम्प घेता. कॅन्सर आनी कसले कसले मेडिकल कॅम्प घेता. आमची महिला आमचे आपल्या आरोग्या कडेन निग्लेक्ट करून घरान कोणूय कितें भुरगो बरो ना किंवा घोव बरो ना किंवा माय बरी ना तेंची कुयदाद अवश्य घेतात महिला. पूण आपले खंय पळयता, आपले विचार आपले आरोग्याची कॅर खंय करता. पूण आयज ह्या संवसारान आतांच्या काळान खूबसो बदल जाल्लो आसा. आयज पळयता आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर हे केसीस वाडत आसा. बायलांक कॅन्सराच्यो केसीस वाडत आसा. आनी केन्ना कळटा, जेन्ना लास्ट स्टेज सेकंड स्टेज जेन्ना क्युअर ना तांकां, त्या लागून सांगता बारीक बारीक कितें सुद्दां दुयेंत आसा जाल्यार ते बारीक आसतनाच दाखया. अशें म्हणटात की प्लेनान बसला तांकां कोणाकूय खबर आसतली की ऑक्सिजन मास्क सपोज घालचो पडलो जाल्यार स्वताक पयलीं घाला मागीर दुसऱ्यांक घाला. कित्याक हें सांगता की स्वताचो जीव पयलीं वाचया मागीर दुसऱ्यांचो जीव वाचया. जी महिला घरान निरोगी जर महिला घर आसात न्हू, घरान ज्या महिला निरोगी आसात न्ही जाल्यार ते घर सामकें सुखी समाधानी. आनी ज्या घरान एक बायल बरी ना जाली न्हू ते सगळे जे लोक घरान वावुरता तितलेय लोक दुयेंती कशें. कित्याक हे घर चलयता जाल्यार महिलाच चलयता. भुरग्यांची काळजी म्हण, घोवाची काळजी, त्या घराची काळजी ती महिलाच घेता. ह्या खातीर आपली काळजी घेवप मागीर दुसऱ्यांची काळजी घेवप. हांव म्हणिना की भुरग्यांक निग्लेक्ट करत उरनाका कशें, पूण फस्ट आपली बी काळजी घेयात, तेंच्या बरोबर आपली बी काळजी घेयात. आनी खूब कितें सांगन दिसता पूण हांगा तुमचे प्रोग्रामूय आसा थंय. म्हाका हांगा आपयले उदरगत जातली न्हू जाल्यार महिलांचे जे आपले साथ आसता, फ्रेंड्स आसता आनी कितें आसता, ही साथ बरी संगत आसप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्या वांगडा जी भोंवता कोणूय तर आपली मैत्रीण धर आनी कितें जाल्यार ती बरी संगत आसची, वायट संगत आसची न्हू. वायट संगतीचो परिणाम वायटूच जातलो. बरी संगत दवरा जेणे करून आमची सगळ्यांची आपले सगळ्यांचीच उदरगत जातली. म्हाका हांगा पयले मानाचो स्थान दिलो, म्हाजे 4 शब्द तुमी शांतपणान ऐकले म्हणून हांव क्षत्रिय मराठा समाजा काळजांतल्यान धन्यवाद करता. तशेंच तुमी महिलांक सगळ्यांक हांव आयच्या कार्यक्रमाची शुभेच्छा दिता. थँक्यू. आय गोवा क्षत्रिय मराठा समाज हो तो समाज जो आसा तो आयज सबंद गोंयांत पसरलेलो आसा, कान कोपऱ्यांत पसरलेलो आसा. थंय ते आपलें काम धंदो करून आपलें पोटां भरून थंय ते रावता. पण समाजाचे हेतू कितें हें तांकां आयज कळना. समाजान कशें काम करचें, कशें हें करचें हें आयज तांकां कळना. आयज जे खेड्यान लोक जे आसा तांकां आमचे हे जे कितें समाजाचें कार्य चलता तें तांकां कळना. पूण हांव आमच्या समिती कडेन मागता की आमी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर आमी अशा पद्दतीची हळदी कुंकूचो बाकीचे आनी कितें कार्यक्रम आसा ते आमी करचे आनी ते आतां गांवच्या लोकांक एकत्र करून आमच्या समाजाचे तांकां आयज समाज आयज आमचो बरोच फुडें सरलेलो आसा. आयज शिक्षणा पासून आमी फुडें सरलेले आसा. पूण आयज एड्युकेट जाल्ले आसा, डॉक्टर जाल्ले आसा, इंजिनियर जाल्ले आसा.
आयज पुलीस सब इन्स्पेक्टर PR DYSP मामलेदार जॉईंट सेक्रेटरी असे कितलेशे लोक आयज गोंयचे लोक आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसान काम करता तेन्ना म्हाका खूब उमेद दिसता आमचे समाजीय लोक हेजे पटेन आयज आमकां OBC मेळ्ळी OBCचेर आमी आयज कितलेशे लोकांक आमी गव्हर्मेंट कचेरीन कामाक लागले ते आनी ते बरे भशेन काम करतात पण ते काम करतात ते तेंच्यांनी समाजाचेर तुमकां लक्ष दिवचें अशें हांव तुमकां विनंती करता आयज आमचे बरे बरे मोठे मोठे लिडर जाले आयज पॉलिटिक्स हितून आमी फुडें सरले आयज आमचो दयानंद नार्वेकर आयज आमचो चंद्रकांत चोडणकर आयज आमचे सावंत निर्मला सावंत तसो हो आमचो प्रकाश फडके आमचो चोपडेकर दुसरो आमचो निकंठ हळदकर आयज हे पॉलिटिकल हितून ते आयज मिनिस्टर जाले आनी समाजा बद्दल कितें जाय तें आमकां सांगलें तेंच्यांनी तेंचे जाता त्या पर्यंत तेणें केलें त्या बद्दल आनी आमचे दोग जाण MLA आसा आयज समाजाचे दोग जाण MLA आसा पण आयज आमी राजकीय क्षेत्रांत कमी चलता कारण आयज आमकां समाजाचे राजकीय हितून पावला आमी आमची कशी फुडें सरना कारण ती पावला तो फुडें सरतले जाल्यार आमी जो आयज आमचो लोक गोंयांत आसा जे पयशाकार आसा जे व्हडले लोक आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ही समाजाची दुवा हातान घेवन तेंच्यांनी फुडें कार्य करूंक जाय म्हणून तेन्ना तरच आमकां राजकीय हो आमकां फायदो मेळटलो आयज आमचे 2 MLA आसा फुडल्या इलेक्शनाक आमी कमीत तरी गव्हर्मेंटा कडेन आमी सादारण 6 टिकेटी आमकां जायो म्हणून आमी डिमांड करून एक मेमोरंडम तेंचे कडेन दितले आनी आमचे हे जो राजकीय क्षेत्र आसा ते बळकट करतले आयज आमी सगळ्या गव्हर्मेंट कचेरीचेर फुडें सरलेले आसा आयज पंचायत इलेक्शन आसा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आसा ZP इलेक्शन आसा MLAचे इलेक्शन आसा खासदाराचें ज्या ठिकाणी अशी इलेक्शन जेन्ना जाता त्या वेळार आमच्या लोकांनी थंयसर आपूण निवडून येतलो त्या जाग्याचेर आपूण उबो रावतो आनी थंय जिखून येवचो ही म्हाजी अपेक्षा आनी त्या वेळार आयज आमचे खुबशे पंचायत राज्यांचो हे आसा पंच म्हणून आसा पंच आसा आमचे सरपंच जाल्ले आसा म्युन्सिपालिटीचे प्रेसिडेंट जाल्ले आसा दुसरे आमचे आमदार जाल्ले आसा सगळे आसा पण जितले आमकां जितले हे मेळोंक आसले तितले आमकां आयज राजकीय क्षेत्रांत हे मेळना तेन्ना हांव ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां जास्तीत जास्त तो फायदो दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता आनी म्हाजे 2 शब्द तुमी शांतपणे आयकून घेतल्या बद्दल हांव तुमचे भजनाचो शेवट भैरवी आणि गवळण गायनान जाता तसोच तांच्या ह्या औपचारीक कार्यक्रमाचो आमी औपचारीक कार्यक्रमाच्या शेवटाक पाविल्ली आसा.